ko si Mami Watch, tapos mag-end na ako kasi naka 2 hours na ako. Thank you so much sa inyong lahat dyan. Mami, salamat Mami ha. Laking tulong na yan ba? Mga tambay nyo, Labs Labs Leia. Salamat Labs ha. Yung mga nakatambay dyan, maraming salamat talaga sa suporta nyo guys. Mami, salamat talaga. Alessandro, grazie amore, grazie amore. Francesca, grazie Francesca. I remove your ano na. Unpin na kita. Ay, full watch na. Full watch na, Labs Bell. Ayan, check mo na, Labs Bell. 580 ka na. 580 ka na, Labs Bell. Ay, sana hindi malagas. Ciao, amore. Ciao, amore. Ciao. Good night, amore. Good night. Good night, amore. Alessandro, okay? Ay, silipin pa kita, Alessandro. Wait lang. Wait lang. Messenger. Manda message. Eh, matulog na ako, Alessandro. Nako. Pasensya na kayo guys kasi ako minsan hindi ko pinapansin yung messenger ko pag tulog na ako. Hindi ko na yan pinapansin talaga. Ini-ignore ko yung mga ano sa messenger. Basta matutulog na ako. Another banana, ale. Amore. Another banana. Another banana. Banana, amore. Banana. Banana, amore. Banana. Another banana. Si Ale, banana. Tamsak tayo dito. Mure. Another banana. Ako na lang isa dito sa baba. Natatakot ako. Ang laki ba naman ng bahay na to? 4 na floor. Tapos nasa ground floor ako ngayon. Nasa plansahan. Ay naku. Talawit pala no. Tapang-tapangan lang. Ayan, harang pa ako. Tapos i-play ko na si Mami. Tapos mag-end na tayo. Bakit naging 8 pa kayo dyan? Sino-sino ba kayo? Amore. Amore. Alessandro. Labs Bell. Sige na, pahinga ka na dyan. Anong oras na dyan sa inyo? Labs Bell. Ma'am Bell. Anong oras na dyan sa'yo? Good night na, good night. Good night. Ay, hindi tuloy ako nakapag ano ng highlights. Nakalimutan ko na naman yung highlights. Ayoko na mag-highlights. 5 minutes yun eh. Ora en pero mo. Midnight na po. 12. Ay, 12 na sa'yo? Hala. Sige na. Bye-bye na. Good night na. Sige na. Out ka na, Bell. Labs Bell, out ka na. Labs Bell, out na. 12 na. Sige na, tulog ka na. Naka 580 ka na. Bukas ulit. Bigyan kita ulit, ha. Mag-ano na ako. Mag-end na din ako. Tapos i-watch ko lang si Mami Malin. Ano ko lang sa full watch. Magandang gabi po. Magandang gabi. Tulog na din po ako. Sige. Good night na ha. See you again tomorrow. Loves Bell. Thank you so much, ma'am. Ingat ka dyan, ma'am ha. Ma'am Bell, ingat ka dyan ha. Thank you so much. 9 people in the house. Thank you so much. And I'm gonna end my live. Bunny in Italia. Ano daw, mami? Mami, watch ko muna tong 5 minutes mo, mi. Wait lang. Mami, watch again, mi. Ay, hindi na, ano talaga, mi. Kinakain yung tamsak ko, mi. Nag-13 ka na naman. Ngayon ka pa lang ulit nag-14. Kinakain yung tamsak ko, mi, sa'yo. Ayan, ma'am. Full watch ko lang to, mi. Full watch ko to, mi. Kahit mag-end na ako, mi, ha. Okay na. Salamat, mami, ha. Thank you so much. Loves Leia. Salamat mo siya. Maraming salamat sa inyo, ha. Loves Leia, ha. Napuyat ka na, Loves. Alam kong maaga kang natutulog, eh. Mami, salamat, ha. Alessandro, grazie. Francesca, grazie. Grazie. Ma'am Bell, good night na sa'yo, Ma'am Bell. Thank you so much. Loves Aja, thank you so much, Loves. Sa patambay mo dyan, ha. Hayaan mo lang yan. Tamsak, mahalaga view. Oo nga po, mami. Yung views naman, okay naman siya. Ito, i-full watch pa natin to. 5 minutes.